sometimes, like I said, you can't be with your ladies folks 24/7. آپ ان کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے. دیکھیں ان کو کالج میں جانا ہوتا ہے, ان کو they may be a teacher, she may be a nurse, she may be a doctor, she may be a lawyer, ٹھیک ہے, اور they're a human being. امریکہ میں آپ دیکھیں نا باہر کنٹریز میں, ٹھیک ہے, میں یو کے میں جاتا ہوں کلپ پجن شوٹنگ, ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ میں جو شوٹر ہوتا ہے it's often a lady, ٹھیک ہے, in America, ٹھیک ہے, EDC ایوری ڈے کیری. فیصل بھائی یہ یہاں پہ لاہور میں ایک انہوں نے کورس کروایا ہے, ہمارے ایک بہت پیارے بھائی نے کیا بھی ہے, وہ اس کی انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی, تو ان کے اس گروپ میں وہ بیسک ہینڈلنگ ہے فائر آرم کی, اسمال آرمس کی, تو ان کے گروپ میں وہ جو گروپ وہاں پہ اپیئر ہوا تو اس میں کوئی 32 بندے تھے اور 32 میں سے 18 لڑکیاں تھیں. 18 تو ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں. فیصل بھائی ہم چیز کو تھوڑا سا ذرا آگے لے کر چلتے ہیں جی, because we have a bit constraint of time جی. ویڈیو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے بس دا بس دا دا ویڈیو بچ no issues. ٹھیک ہے, زون چمنس کے کٹ کو نا زکر خپل زانی چ ماما کل یوټیوب ویډیوز کو ناو یو نو فائنلی I come to conclusion دا ویڈیو دا چې سم راو دیږي امر ویورشپ زیاتی کی. او یس. اچھا دوستو, اس کے بعد ہم آتے ہیں فیصل بھائی کی پرسنل کلیکشن پہ. دوستو اس ہینڈ گن کو آپ سارے لوگ اب تو جان ہی چکے ہوں گے. پہلا پاکستانی ماڈل ٹرو شاٹ کے نام سے DSA ڈاوسنز آرمری کا بنایا ہوا, انفلوئنسڈ ہے زگانا سے. اس کا جو ماڈل ہے, اس کا جو میکینزم ہے وہ انفلوئنسڈ ہے زگانا سے, اور ایون آپ اس کو جو ہے وہ میگزین بھی زگانا کی فٹ کر سکتے ہیں. فیصل بھائی مجھے یہاں پہ 2 ٹرو شاٹ نظر آ رہے ہیں جی, تو کوئی بہت زیادہ پسند آ گئے تھے آپ کو جو 2 خرید لیے آپ نے؟ ایک ہمارا محاورہ نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, جی کہ جو بیکاری ہوتے ہیں نا تو they can't choose, ٹھیک ہے. وہ میں پتا لانگ اسٹوری شارٹ, یہ 2016 کے راؤنڈ اباؤٹ مڈ یا آخر میں آپ کو یاد ہے کہ امپورٹ بند ہو گئی تھی. اوکے. اینڈ امپورٹ واز کلوزڈ ٹل راؤنڈ اباؤٹ 2020. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو 25 روپے کی گولی تھی 311 30 بور, تو وہ 200 روپے پہ چلی گئی تک تھی, پہنچ گئی تھی. اور اس کے بعد جو ریڈ باکس جو تھی 311 کی جو میں لیا کرتا تھا 35 روپیز کا راؤنڈ, وہ 250 راؤنڈ, سوری 250 روپیز تک وہ چلا گیا تھا. بالکل اسی طرح کمپلیٹ امپورٹ بند ہو گئی تھی. میرے پاس جو سک EDC تھا نا تو وہ صرف ایک تھا اسٹوگر کوگر, ٹھیک ہے, جو کہ 12 سال میرا EDC رہتا. اسٹوگر کوگر انسٹاپیبل, ٹھیک ہے, ایکسٹریملی ریلائبل سالڈ گن. یس. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو میرے ساتھ جو تھا نا ورژن دیٹ واز پلین وداؤٹ ریل, ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی لائٹ وغیرہ نہیں لگا تھا. اس کے علاوہ نا اس کا جو گرپ تھا نا تو وہ بھی تھوڑا بلکی تھا. اس کا بھی ہے بلکی, لیکن اس کا تھوڑا سا بٹ مور کمفرٹیبل. اچھا, تیسری بات جو تھی نا کہ اس میں اسٹوگر ساری اٹ واز کوائٹ ہیوی. میں جب مسجد جایا کرتا تھا نماز پڑھنے تو سجدے میں اگر اسٹوگر میرے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ لوز تو بالکل لٹک جاتا تھا. تو used to attract unwanted attention جتنے آپ کے نمازی ہوتے ہیں, کنسیلمنٹ نہیں ہوتی. اور یہاں پر جو جس گاہ میں ہم رہتے ہیں تو اس میں کوئی ابھی تو تھنگز میں بھی چینجنگ, لیکن یہ جو EDC کا رواج تھا نا تو بہت کم, مطلب کوئی موسٹ پیپل کیری گنز اینڈ اسٹف, ٹھیک ہے. تو obviously پھر نا لوگ کہتے بھی مایوب سمجھا جاتا کہ he is an educated person, he is from abroad and he is carrying a gun. Why does he need to carry gun, ٹھیک ہے. یہ اتنے سال پردیس میں رہ کے وہاں پہ ایجوکیشن کی اور وہ ابھی تک نا his mentality is not changed and it's unfortunate, very unfortunate. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک پہ اگر ایسے حالات آ گئے کہ when you are invaded then every citizen should be a soldier. You don't just rely on your army. You need to be a soldier to defend. بغیر آپشن کے ہوگا, پھر یوکرین والا حساب ہوگا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اسرائیل میں کتنی ان کی پاپولیشن, اسی طرح اور سارے سولجرز ہیں. Yes, they are all soldiers. They are all trained. They're surrounded by Arabs. بالکل millions of Arabs, ٹھیک ہے. فیصل بھائی اس کی اچھا اس وقت ساری میں coming back to the point, import was completely stopped and I had no choice کہ کوئی میں local but yet reliable, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لوکل کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت خراب ہوا تھا پہلے, ٹھیک ہے, لیکن پھر میں چاہتا تھا کہ میں کوئی سیکنڈ ایڈیشنل گن لے لوں, ٹھیک ہے, اور لیکن something that is reliable. اوکے. پھر جب میں نے کافی ریسرچ کی مارکیٹ میں تو پھر مجھے یہی ایک آپشن نظر آئی کہ دس واز اے بگ تھنگ دوز ڈیز, I mean this is big
उस वक्त पे बहुत बिग बैंग के साथ लॉन्च भी बिग हुआ बैंग के हुआ साथ था। you know कि DSA हाँ, हाँ, स्पेशली ट्रू शॉट you know का ठीक है, लॉन्च, ठीक है। ठीक तो है, आई थॉट ट्राई, उस वक्त मेरे ख्याल में इसकी प्राइस थी भी कम, अराउंड अबाउट 35-38,000 उसकी प्राइस ठीक है। थी। आजकल 65 चल रही है जी। 65 चल रही है, लेकिन हाँ, मेरे लिए देखिए बिकॉज वी कन्वर्ट पाउंड्स इनटू रुपीस, ठीक है, तो द पाउंड वाज लेस इन टू, तो फॉर मी डजंट मेक अ डिफरेंस, वही समझ रहा हूँ, सेम बिल्कुल था, ठीक है। लेकिन या ओवरऑल अच्छा, फिर परफॉर्मेंस कैसी रही इसकी? आई एम गोना बी टोटली ऑनेस्ट, ठीक है। नहीं, आपका एक्सप्रेशन से तो मुझे पता चला है कि ठीक है, मैं परफॉर्मेंस का बताऊं मजा तो नहीं आया। इसके साथ इसने मुझे टफ टाइम दिए थे, ठीक है, किसने? ट्रू शॉट में। क्यों? द FTF था, FTE था, क्या था? हाँ, मोस्टली FTF था, फेलियर हाँ, टू फीड, ठीक ओके, है, फेलियर टू फीड, फेलियर ठीक टू है, फीड था। इसको ठीक जब है, मैंने टेस्ट फायर किया फैक्ट्री में, तो ये सही चला ठीक उस है, वक्त, ठीक है, लेकिन ठीक है, उस वक्त जो था ना 250 का था, 311 का राउंड 2020 में, ठीक है। ठीक है। तो उस वक्त तो ज़ाहिर है इतने पैस मेरे पूरा हाँ, बैक्स कि में आप इस पूरा पे 40-50 रन 40-50 चलाते। 12,500 का पता नहीं कितना ठीक हो है, गया, वो ठीक था एक बॉक्स था पता नहीं। तो हाँ, मैंने उस पर कुछ फायर किया, फिर जब मैं चला गया बाहर, और इस पे जब हम्म, मैं जितने भी फायर किया, तो कभी इसका स्लाइड जो था ना, तो वो पूरा इस फुली वापस नहीं जाता था, समझ रहा हूँ मैं, इधर रुक जाता। ठीक है। उसके बाद फिर ना फेलियर टू अच्छा, फीड अब मेन मैं आपको प्रॉब्लम, ठीक है। बताता हूँ। अब इस पे मैंने उसके बाद मैं 2 बार फिर वापस गया उनके पास, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई हमने ठीक कर दी। नहीं, इसमें ठीक करने का कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें ठीक करने का कुछ भी नहीं है। जो आपने बताया ना कि जो ये कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था कि ये नया था जी, और अभी अपनी चलन में नहीं आया हुआ था। बेसिकली पाकिस्तानियों के हाथ से बना हुआ। QC नहीं है हमारे पास, QA नहीं है हमारे पास। जिस दिन हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के अलावा क्वालिटी एश्योरेंस पर आ गए, तो ये वाला चीज भी इसमें से खत्म हो जाएगी। मैं अब आपको ये कहता हूं कि आप इस पिस्टल पे 50 राउंड्स मेरी तरफ से आप नोरिंको के या आप POF के इस पे आप यूज करें। ये हो सकता है कि पहली मैगजीन में वही वाला काम करे, लेकिन उसके बाद एक मर्तबा ये वो जो हम कहते हैं ना मोटरसाइकिलों की रनिंग, ये जो मेरी तरह के गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिल की लेकर उसकी रनिंग पूरी करते हैं, तो इसकी इसकी रनिंग पूरी करनी है। इसका एक होता है ना, ब्रेक इवन है जी इसका। हम कहते हैं ब्रेक इन पीरियड। यस यस। तो फैसल भाई, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जी, ये बस अब टाइम टेस्टेड हो गया, क्योंकि ज़िगाना हो गया 10-12 साल पुराना, इसको भी लॉन्च हुए इतना टाइम हो गया। इसमें अब 30 बोर भी आ गया है। अच्छा, अब 30 बोर में जो मुझे शक रहता है ना हमेशा डबल स्टैक मैगजीन का, वो रहता है कि यार ये कारतूस गिराएगा स्टैगर्ड मैगजीन में, और आता भी है वो मसला। PX3 जब आया था फर्स्ट टाइम पे नोरेंको का, तो वो उसको रिकॉल किया गया इसी डिफेक्ट की वजह से। अब दोबारा से उसको रीलॉन्च किया गया। तो व्हाट आई रिकमेंड इज ट्रू शॉट इन 9mm। ट्रू शॉट 30 बोर में दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा तो था कि है, लेकिन न मैंने उसको चेक किया हुआ है, न उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ पता है। हाँ, इस पिस्टल की परफॉर्मेंस के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग देखिए इसकी लाइकनेस, आप लोग देखिए कि माशाल्लाह जो गन इंथुजियास्ट हैं उनके पास एक नहीं, उनके पास दो आपको मिलते हैं। और हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इसके ऊपर काम मजीद होना चाहिए, थोड़ी सी इसकी ग्रिप को थोड़ा सा जरा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब ये ग्रिप बहुत पुरानी हो गई है, थोड़ी सी जरा मोटी है। यहाँ पे वो फीलर नहीं बनता जो आजकल जो लो एक्सेस में जो आए हुए हैं पिस्टल, उनका जो बनता है, यहाँ पे वो थोड़ा सा जरा हिंड्रेंस देती है। आपके ख्याल में क्या ग्रिप के अलावा क्या और होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो मैं फिर भूल जाऊंगा बाद में बताना आमिर भाई जी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दाऊद सन्स और एनीबॉडी एल्स, ठीक है। ओके, हम चाहते, बल्कि मैं तो आई एम बिग फैन लाइक यू सेड बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री ना वो उस लेवल पे आ जाए कि हम जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, वो खत्म हो जाए। जो साइकोलॉजिकल एक किस्म के आप कह लें कि स्लेवरी है हमारी, यस, ठीक है, वो कि खत्म भाई हो के जाए। इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड, things, a weapon has to be imported, otherwise it's worthless in our opinion. That needs to stop, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री से हम एक्सपोर्टर बन जाए। बिल्कुल। एट द मोमेंट वी आर इम्पोर्टर्स, ठीक है, एंड वी नीड टू बी एक्सपोर्टर। देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, गन इंडस्ट्री इज क्वाइट ओल्ड नाउ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग is more than 50। ब्रिटिश के जमाने से आ रही है, मतलब मैं इस वाली स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट की अगर बात करूं तो वो भी 30-40 इयर्स हो गए, और अगर आप दरा चले जाएं तो दैट इज सेंचुरीज ओल्ड। देखिए आप टर्की में देखा ना, टर्की में भी एक दर है वहाँ पे, ठीक हाँ, है। यस है। मेरे पास
آپ کل نہیں ہے, میں اپنے شارٹ گنز جو میں نے انیشلی جو بجٹ جو شارٹ گنز رہتے ہیں میں نے ایکسپینسو بھی لیتے جو بیکال وغیرہ تھے, اس کے بعد یہ جو کھرال وغیرہ شروع کیا تو دا پرائس واز سو ریزنیبل کہ 25,000 کا میرے خیال میں اس وقت بالکل کھرال A12 ملتا تو تھا. میں نے کہا چلو بھائی اس قیمت پہ میں ایک ٹرائی کر لیتا ہوں, اور جب میں نے اس کو ٹرائی کیا تو that worked flawlessly, اور ابھی میں نے ایک ایڈیشنل وہ رکھی ہوئی تو وہ ہم بکتا رہے. تو اچھا اس کے علاوہ میں نے پھر ایک لیا تھا اصیل آرمز کا, میرے خیال میں تھا کوئی اصیل اس کلاس, اصیل کی پمپ ایکشن میں نے رکھی ہوئی ٹھیک ہے, ہے, پمپ ایکشن لیکن سیمی آٹو ہے نا, سیمی آٹو. سیمی آٹو ہے. تو انفارچونیٹلی اس کو میں نے کل نکالا ہے, اور پارٹلی میں فالٹ ہے, اس کو کافی عرصے سے میں نے بند رکھا ہوا تھا, اصیل اس اس کلاس, کو رسٹ لگی تھی. اصیل بہت تو کلاس پھر بعد میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ٹرکی میں بھی ایک درا مارکیٹ ہے, تو اس میں اچھے جو ریلائبل ہے ہاں, وہ بھی مینوفیکچررز ہے, اور اس میں جو ہمارے مطلب وہ ہٹ اینڈ مس والے ہیں وہ بھی ہے. یس یس. تو at this stage now, you know, Pakistani industry, you know, we've been in this game for so long now. It's about time we become exporters. ہمیں ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. اور اس میں میرے خیال داؤد سنجھ اور ایک دکا اور ہے جو میرے خیال دیکھیں میرا یہاں پہ میں ایک بات پہ اور اعتراض کرتا ہوں. جب کبھی ہم پاک میڈ مینوفیکچرنگ پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے, داؤد سنز. کیوں داؤد سنز اور پی او ایف, کیوں, ٹھیک ہے, یا پی او ایف کیوں؟ کیا نجم سنز آگے نہیں آ سکتا؟ کیا گل شریف یا ایکس وائی زیڈ, سٹی آرمز, یار میں چلو آج کہتا ہوں رائل آرمز, یار میں نے وزٹ نہیں کیا اس کا, وہ لوگ نہیں آ سکتے اس لیول پہ؟ اچھا میں بتاؤں عامر بھائی, ٹھیک ہے, دیکھیں ڈی اے سے ان کو تقریباً انڈسٹری میں ہو گئی 45 پلس ایئرس تو ہو گئے. ہاں بالکل. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو جنرل نصیب کرے, ہی ریسنٹلی پاسڈ اوے, ٹھیک ہے, انہوں نے 70s میں, لیٹ 70s میں ایک ان سے ایک لما پسٹل بنوایا تھا, بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت کے زمانے سے دے ہیو گاٹ نیم, ٹھیک ہے, سو دے آر لائک اولڈ اسکول, اولڈ ٹائمرز. یس یس یس. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے نئے بھی ہے مینوفیکچررز جو کہ ابھی سی این سی مشیننگ کی ہیلپ سے دے آر میکنگ بیوٹیفل ویپنس. میں نے ایک ایڈیشنل گلاک, جیسے ایک تو ہے نا گلاک امپورٹڈ, اور ایک پاکستانی جو گلاک ہوتا ہے نا, تو میں اور میرے دوست اس کو گلاک کہتے ہیں. اوکے. تو میں نے ویسے ایک شو کیا تھا, اگین یو نو 2020 امپورٹ واز کلوز, تو میں رینج کے لیے ایک گن لینا چاہتا تھا جس پہ میں اگر چاہوں تو لوکل میں بھی چلا تو خراب نہ ہو جائے. تو میں نے پھر ایک لوکل مینوفیکچرر, میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی یو نو دس از لائک اے پیڈ کنٹینٹ, اور یو نو ہم پروموشن کرنی ہے, ان کا میں نام نہیں لوں گا. ان کا میں نے جن 4 گلاک بنوا لیا, گلاک جن 19 جن 4, ٹھیک ہے. اور آپ یقین مانیں کہ اٹس ایکسٹریملی ریلائبل, ریزنیبلی ایکوریٹ, اینڈ آئی ایم ہیپی ود اٹ, ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک میجر صاحب جو بہترین ایمو بنا رہے ہیں, یس وہ میں نے سنا ہے ان کا, ابھی میری ملاقات نہیں ہے. I'm not going to mention his name, ٹھیک ہے, because again you know I'm not here to promote people, okay. تو ان کی فیکٹری کا ایمو اس میں یہ نا کہ دیکھیں 9 mm کا جو ہوتا ہے نا راؤنڈ 9 mm کا, اس کا جو یہ ہے پروجیکٹائل جس کو کہتے ہیں, جی میں دکھاتا ہوں آپ کو. اس میں ٹوٹل 4 تو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک پرائمر ہوتا ہے جی جو آپ کا پٹاخہ ہوتا ہے, بالکل, ایک شیل ہوتا ہے جی ایک اس میں گن پاؤڈر ہوتا ہے, جی, اور ایک اس میں ہوتا ہے پروجیکٹائل. اسی طرح کچھ ہم کیا کہتے ہیں مردکے, اس کو کہتے ہیں مردکے کہتے ہیں, جو بھی یہ جو ہاں. فرنٹ کا جو ہوتا ہے نا یہ حصہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. 9 mm this should be brass, اوکے, یہ پیتل کا براس کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, میٹل کا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا آپ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ جاتے ہیں شاپ میں لوکل ایمو خریدنے کے لیے, آپ اٹھاتے ہیں میگنیٹ, آپ مغناطیس اٹھا لیں, اس کو سٹک کر لیں, اگر یہ مغناطیس کے ساتھ سٹک ہو گیا تو یہ براس نہیں ہے, تو یہ براس نہیں ہے. دیٹ مینس اس سے جو آپ کے جو گن کا جو انٹرنل جو بیرل ہوتا ہے, وہ اس کے اندر جو جریاں ہوتی ہے تباہ ہو جائے گی, اس کے اندر جو گروز ہوتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. میں نے لیے تھے کچھ اچھے کوالٹی کے, میں نے 3-4 باکسز لیے تھے. پہلے میں لوکل ایمو لیا کرتا تھا, پھر بعد میں جب مجھے اس کا پتہ چلا کہ دس شوڈ بی براس, تو پھر وہ ابھی تک میں نے یوز بھی نہیں کیا. نیور ایور ان مائی لائف جی, لوکل ایمو نیور ایور ان مائی لائف. اچھا تو میں میجر صاحب کا ایمو کیوں, یہ تو خیر اوریجنل دس از 311 مائی آل ٹائم فیورٹ. میرے پاس ہے ایس این بی کا بھی ہے, میرے پاس نیٹو کا بھی ہے, لیکن یہ جو 311 ہے نا, تو دس از اے ملٹی پرپز راؤنڈ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بجٹ از دی بیسٹ بجٹ راؤنڈ اٹس دی بیسٹ بجٹ راؤنڈ. صرف ایک ایشو آیا تھا اس میں, جو 21 والی جو لاٹ آئی تھی, اس کا سائز تھوڑا سا ذرا لمبا تھا, ہر پسٹل میں چڑھتا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, ہر میگزین میں بیٹھتا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے کسی زمانے میں ہوئے تھے نہیں وہ عام سکور کے ہوتے ہیں نا, وہ جی ایچ پی ہالو پوائنٹس, تو وہ جو پرانے ماڈل کے سی ایف 98 میں نا وہ ایشو کرتے تھے, سیکنڈ ایشو کرتے تھے. یس ٹھیک ہے. تو اینی وے میں بات کرتا, میں جو تو اس کا جو ایم ہے نا, تو دیٹ از براس از ویل. تو
उससे ये मुझे एटलीस्ट ये कि मेरा गन देखें लोकल फैसल भाई, ये चाइना है यस और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब मैं ये चाहता हूं जी कि ये कोई वो तो नहीं है मेट्रोइड, मतलब वो उधर ऊपर से आसमान से तो नहीं उतरा हुआ ना, ये मेटल इधर ही दुनिया में बना हुआ है ना, दुनिया में ठीक है। और अमेरिकन भी नहीं है कि हम कहें कि कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड होगा ना, ये चाइना है, ये 7 टंग पलटाओ तो बंदा चाइना पहुंच जाता है, इसी तरह की बात है ना। हम इस लेवल पे हमें आना है, कब आएंगे? अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं ना, इस पे लिखा है कि मेड इन नोरिंको जी अच्छा आपको पता है कि CF98 जी बहुत सारे बैचेस पाकिस्तान थे, इसमें एटलीस्ट 4-5 किस्म के डिफरेंट थे। शाहीन का था ओरिजिनली, मेरे ख्याल में एक और था, एक स्टार्ट में शाइन हाईलिंक आया था, हाईलिंक का था, कोई स्टार का था, हाईलैंड का भी था, ठीक है, बिल्कुल था। नोरिंको का था। अब यहाँ तक मैंने सुना कि नोरिंको भी ना एक जमाने में, सॉरी आई रिट्रैक्ट माय स्टेटमेंट, ये जो नोरिंको का था ना, जी तो ये भी उन्होंने आउटसोर्स किया था, सब कॉन्ट्रैक्ट, हम्म। खुद नहीं बना रहे थे। शायद कुछ उन्होंने बैचेस खुद प्रोड्यूस किए लेकिन वहां पे 2 कंपनीज है, बहुत सारे जो एक बैचेस नॉर्थ थे, है एक तो साउथ ये है। हाँ तो ये उन्होंने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट किए थे लोकल कंपनीज को, हम्म। उनसे खरीद के फिर उन्होंने उन पे नोरिंको का जो मोहर था देखें स्टैंप लगाया था। अब आपके हाथ में ये जो जो मॉडल है, तो अब आप इसका थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये कौन सा मॉडल है? आई थिंक दिस इज 2021, इस पे मैं देखता हूँ, ये मैंने लिया था 2021 में, ठीक है। ठीक है। अभी इसके मुझे अब दिस इज द एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ CF98, देखें। अभी मैं आपको बताऊं पर्सनली, हम्म, इसका जो फिनिश है ना, फिनिश जो आप जी कहते हैं, जी। आई एम नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है। व्हाई? आई लाइक, नहीं आप देखो नो ये नो नो, नहीं नहीं आप नहीं, देखिए लोकल जो है लोकल, नो मैं नो आपको नो बताऊं सर, लोकल, दिस इज मैट, दिस इज बेटर। दिस इज मैट सर, दिस देखिए इज, रंग देखें इसका उड़ा हुआ है, इसको मैं मैंने आपको भी बताता हूँ ना, एक फायर भी नहीं किया, इसका रंग उड़ा हुआ है देखें ऊपर से, ठीक है। ये जो है ना, ये कोटिंग जुदा है, ये ब्लूइंग है, दिस इज ब्लूइंग, दिस इज नॉट ब्लूइंग। इसको मैं ये आप साफ कर देखें, रहा था, ये हल्के से कपड़े से ना थोड़ा स्क्रैच हो गया, और अच्छा, इसका अगर आप कलर देखें ना गौर से, हाँ तो इस फेडिंग है स्लोली, हल्का हल्का सा ना मुझे लगता है कि फेड है। मुझे पर्सनली देखिए मैं हाँ है, ये इसलिए ये गलत होल्स्टर की वजह से है जी। देखिए मेरे पास स्टोगर था, हम्म, उसका आप देखें ना फिनिश, नहीं उसका, उसके ठीक है, तो ऊपर उसके जो है वो दैट इज नाइट्राइट फिनिश। ना ट्राई, ठीक है। हाँ, आप इसका देखें जस्तावा का देखें, ठीक है, दिस इज अभी ब्लूइंग, तक दिस ब्लूइंग इज ब्राउनिंग, ठीक है। ब्लूइंग जी, हाँ आप दिस इज देखिए कोटिंग। इवन दो कि मैं समझ सकता हूँ डीएस से की जो कोटिंग है इज बेटर देन द CF98 I've got, अच्छा, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास जो CF है ना, मुझे तो फैसल भाई इसका ये जो पॉलीमर का फ्रेम है जी ना, मुझे अपने तरीके से समझ आ रही है, दिस इज माशाल्लाह वेरी गुड क्वालिटी। और ये जो है दिस इज पाउडर कोटिंग, और इसको हम मैं अपनी जुबान में इसको हम फौलादी रंग कहा करते थे। ठीक ओके, दिस इज फौलादी रंग, इसने चमक नहीं मारनी है, इसने मैट ही रहना मैट है, मैट मैट, देख मैट ठीक है आई ना। अंडरस्टैंड मैट, मुझे पता है मैट का, तो लेकिन मैट में भी ऑब्वियसली दिस क्वालिटी, तो मुझे तो इसकी जो फिनिश है ना, तो इतनी रिलायबल मुझे नहीं लगी ऊपर से, बाकी आई मे बी रॉन्ग, इसमें मुझे तो अच्छा अच्छी लग लगी, रहा है जी, ठीक है मुझे, जी क्योंकि अगर मैं इसके साथ नॉर्मल CF98 रखूँ ना, तो दिस पॉलीमर इज लाइक एनीथिंग जी। आप इसको हाथ में, आपने, मैंने अब तो, और पॉलीमर नो इश्यूज विद, पॉलीमर मतलब लेकिन चाइना ऐसा पॉलीमर जी बना रहा है कि माशाल्लाह वो आप यूरोपियन उस पे स्टैंडर्ड पे उसको ला सकते हैं। तो फैसल भाई, अब मेरे ख्याल में हम अपनी जो है आज के सेशन को, इसके बाद हम एक सेशन और भी रखते हैं ठीक है आपके जाने से पहले, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है जी। वो हम लोग रखेंगे पैराडाइज सिटी नौशहरा में, जहां पे हम इन सारी चीजों की जो है वो थोड़ी सी फिजिकल, इसके अलावा, क्योंकि इस पे आपने अभी तक फायर नहीं किया, इसको क्या एज इट पता इज ही थे कि रखें। अगर हमारे व्यूअर्स है ना, तो इसकी भी हम ना भी कहते हैं अच्छा, ना मैं कि आपको एक बड़ी मजेदार बात चेरी बताऊं, चेरी पॉप कर लेते मैं एक बड़ी इसकी मजेदार जी बात बताऊं, जी दिस वाज परचेज बैक इन 21, 21 रहा है, और इस पे पहला फायर 3 दिन पहले हुआ। 3 दिन पहले, हाँ मैंने इसको भी इसको 4 साल, 2011 एंड सिंगल राउंड फायर नहीं देखिए ये जीरो तो मीटर, ज्यादा, इस पे ठीक है बहुत ज्यादा टाइम जी हो गया। बहुत तो ज्यादा, फैसल भाई, ये नहीं कि मतलब ये कोई मेरा राज नहीं या कंजूसी की वजह, लेकिन मैं जब देख हम आते हैं ना, तो नहीं अच्छी बात है, शौक है। टाइम देखे हमारे पास नहीं ना, देखें यूजुअली कम 3 वीक्स 4 आपके वीक्स, पास तो ये ठीक है है ना, ठीक आपके है, वो कैरी तो है कर भी रहे है, हैं, तो इसको और भी फायर है, करने की क्या जरूरत है? हाँ तो ये बस इसको मौका नहीं मिला, दोस्तों, आखिर में एक चीज जो है वो, फैसल भाई भी बैठे हुए हैं। फैसल भाई, मैं तो जब कभी मेरे पास वेपन होता है, मैं अपने दिमाग को बड़ा ठंडा रख के चलता हूँ, आप बिल्कुल। क्या करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जी, अगर आप में गुस्सा है हम्म, और आप छोटी छोटी बातों पे यू फ्लिप, ठीक है, द वेपन इज नॉट फॉर यू, ओके, बस बस, बस दैट्स नॉट सिंपल फॉर है, यू। इट्स नॉट फॉर यू, ओके, दिस इज नॉट फॉर शो ऑफ, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर क्राइम,
ठीक है, not for aerial firing for also. aerial firing. This is purely and purely for justified self defense, Yes, not just self defense. justified self defense. Justifies, एक तो self defense होती है ना, आप हर एक अपनी definition होती है। एक बंदा कहता है कि इसने मुझे गाली दी तो मैं इसको गोली मारूं, ठीक है, That's not self ठीक है। हम यूके में defense. कहते हैं self defense हाँ. has to be justified in the court of law, ठीक है। आपके पास लाइसेंस भी हो तो अगर आपने इसको चलाया भी और you claim to do self defense, you have to justify in the court of law. मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, इररेलेवेंट सी बात है, खुदा ना खास्ता इस पे नहीं करते हैं, खुदा ना खास्ता जो है वो कोई, मैंने देखा था एक जगह पे डाकू आए थे, वो वापस मुड़े हुए थे, बंदे ने शूट कर दिया, मुझे नहीं पता लिटिगेशन में क्या हुआ होगा। दोस्तों कानून ये कहता है कि मैं हूं इस वक्त पे, आप समझिए मेरे से एक बंदा आके मोबाइल छीन रहा है, तो दोस्तों मुझसे मोबाइल छीन रहा है, मेरे पे मुझे कत्ल नहीं कर रहा, याद रखिए, वो मुझसे मोबाइल छीन रहा है और वो मुझसे मोबाइल छीन के वापस मोड़ता है और मैं उसको शूट कर देता हूं, तो मेरे पे 302 का मुकदमा बनेगा। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसको आप किसी भी ज़िमन में सेल्फ डिफेंस में ला ही नहीं सकते हैं। आपकी लड़ाई हुई और आपने गोली मार दी, ये भी सेल्फ डिफेंस नहीं है। थोड़ा सा बराए मेहरबानी इस पे हम अलहदा से बैठ के एक पूरा एक पॉडकास्ट बल्कि एक रिव्यू में बनाऊंगा जी। इस पे देखिए हम सॉरी आप टू इंटरप्ट यू, जैसे मैंने बात की इससे पहले देखिए सेल्फ डिफेंस पे हम करेंगे इंशाल्लाह एक वीडियो अलग, इंशाल्लाह डेफिनेटली। और उसमें सेल्फ डिफेंस हम देखे जिस तरह मैंने मेंशन किया ना, सेल्फ डिफेंस मीनिंग बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। सो वी गोना डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह जी, हम इंशाल्लाह जाएंगे जहां भी आपका पैराडाइज सिटी और कहीं पे भी किसी प्लान शूटिंग रेंज पे चले चलेंगे, हम हाँ, इसकी रिव्यू कर लेंगे, yes, ठीक है। yes, तो वी विल ट्राई yes. टू मेक एज मच कंटेंट एज वी कैन बिफोर आई गो, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बाकी जी। इंशाल्लाह फैसल भाई, होगा तो मैं बोलना। तहे दिल से आपका ममनून हूँ कि आपने इस गम के मौके पर भी जो है वो मुझे इतना वक्त देकर और अपना एक कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाल के जो है वो ये कंटेंट बनाने में मेरी मदद की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सब्र और हौसला अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी इस गन कलेक्शन को मज़ीद जो है वो बढ़ाए। एक चीज सिर्फ अगर मैं वो कर दूं, फैसल भाई आपने तो वैसे भी वापस जाना है, ये आपके पास दो जो ट्रू शॉट पड़े हुए हैं, अगर हमारे चैनल में से किसी को चाहिए हो ट्रू शॉट तो मैं कह दूं कि जो है वो आपसे ले सकता है। आपसे नहीं, चलो वो दे कैन कांटेक्ट यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बात की वक्त देने की, तो आमिर भाई यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड कि आप आए हमारे साथ, आपने वक्त निकाले, आई एम ऑब्लाइज्ड, आपने हमें अपना वक्त दिया, यू आर अ बिजी पर्सन एज वेल, आई एम ऑब्लाइज्ड। देखिए आई नो दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, योर ब्रेड एंड बटर इज फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, यस, एंड वो सारे ब्रेड एंड बटर, पता है ये ब्रेड एंड बटर से नहीं मिलता कि आपकी वहां पर जॉब लगी, आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी और आप जाके वीडियोस बना रहे हैं, इसी तरह यू हैव टू गिव इट टाइम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू आर मोस्ट वेलकम जी। ठीक है। सेकंड थिंग, बाकी आपने बात की कि इफ समबडी वांट्स टू यू नो टेक देम बाय ऑल मींस दे कैन कांटेक्ट मी जी, अंगार जाने लुहार जाने भाई, ओके 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 जी, बिल्कुल I'm not here, तो I'm gonna go back inshallah, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। we should end the video here, thank you आज so के much। इस पॉडकास्ट में फैसल भाई के साथ, और आप लोग हमें बताएंगे अपने कमेंट्स, if you don't mind I'll mention my own channel as well, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी तो डेड है मेरा चैनल, खान लाइफ व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल, मैं उसका मैं सब्सक्राइबर हूँ, उसका मैं लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा अपने वो तो चैनल में। मैं जैसे मैंने कहा ना 2 महीने में वो कहता है मोनेटाइज, हाँ और उसके बाद ना आप यकीन मानिए कि लाइफ में जो हमारी जो कमिटमेंट्स हैं वो इतने हैं आमिर भाई कि टाइम ही नहीं मिलता। सही कह रहे हैं, हालांकि देखिए हमने थोड़ी बहुत सेटअप कर ली, सेटअप में अपने साथ घूम के मैं देख रहा था जी, मैं देख रहा था। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बी रिस्पांसिबल, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।